पळयलां की एक कोणाची केस आसा की एडवोकेट खूब टायम घेता एक 4-5 वर्सां आनी मागीर सांगता की क्लायंटाक की आपल्या कडेन जावपा दुसरो एडवोकेट तेजेर तुमची वॉचडॉग आसता की बाबा अशें कित्याक ते टायमार मागीर कोण आसा केस दुसऱ्याक दिवपाक. आमचो एक स्पेसिफीक कोड ऑफ कंडक्ट आसा ज्या प्रमाणे एडवोकेट्स हॅव टू कंडक्ट देमसेल्स प्रोफेशनली एंड पर्सनली ऑल्सो. तितून म्हणून हांवें सुरवातीकूच म्हटलेलें की आमकां बोर्ड घालूंक गावना, आमकां एडवर्टायज करपाक गावना, तशें आमचें कोड ऑफ कंडक्ट आसा. आतां हे म्हणाक की सगळेच एथिक्सचो कोड ऑफ कंडक्ट आसा, हे म्हणाक की सगळेच एडवोकेट बेस्ट आनी कोणूच काय करिना अशें रॉंग. एट द सेम टायम ब्लँकेट अशें म्हणाक की सगळेच जाण ओवर चार्ज करता हे बी रॉंग. Actually, there are several difficulties which एक minute I just finish I will just answer his question. just said ना की सगळेच करना थोडे करता पण प्लॅनिंग करता न्ही. ते क्लायंट्स आर दुसरो आसता. ते सरान जेन्ना फर्स्ट स्टेटमेंट पण त्या क्लायंटाक तेजे कडेन ना केल्यार चलता, दुसरे एडवोकेट आसा. Discussion back to what the CM has said. म्हाका एक्चुली दिसूंक नासलें की म्हाजी जी रिएक्शनरी एक पोस्ट जो हांवें एक आर्टिकल बरयल्लो ताका इतलें ट्रॅक्शन गावतलें. एक म्हणजे कित्याक जेन्ना आमी निवडून हाडटा कोण आमचो आमदार जावं मंत्री, इट इज एक्सपेक्टेड की जो इलेक्टेड मनीस आसता पळय तेणें सगळ्या आपल्या इलेक्टोरेटाची रेप्रेजेंटेशन आनी इज्जत राखची म्हणून. सो CMन ही पयली म्हणजे स्टेटमेंट करप एक खंयच्या तरी वेवसायान इनवॉल्ड एक कम्युनिटीचेर हेच पयली म्हणजे रॉंग. CM स्वता एक प्रोफेशनल आनी दुसरे प्रोफेशनल जावन कितली हार्डशीप काडून एक बऱ्या प्रॅक्टिसी पर्यंत पावता हें ताका खबर आसपाक जाय. मे बी ताका शॉर्टकट गावलो आसतलो आमदार जावन, पण बाकीचे सगळे जाण शॉर्टकट तशें काडिना. एडवोकेट जावपाच्या खातीर पयलीं म्हणजे आफ्टर 12th स्टँडर्ड 5 वर्सां शिकचें पडटा. तशेंच डिग्री कोर्सान ग्रॅज्युएशना मागीर 3 वर्सां शिकचें पडटा. त्या भायर पोस्ट ग्रॅज्युएशन आसता, LLM आसता, स्पेशलायजेशन आसता. हे सगळें करून हांव गॅरंटीन सांगूं शकता की चडशे एडवोकेट 5 ते 10 वर्सां म्हाका दिसता म्हयन्याक 10,000 पासून कमोवंक पावना. फर्स्ट 5 to 10 years जो पर्यंत ते एस्टेब्लीश जावन आपलें नांव वयर काडिना. आमच्या रुल्जा प्रमाणे आमकां एडवर्टायजमेंट करपाक गावना. आमच्या रुल्जा प्रमाणे आमकां पब्लिकली आमच्या प्रोफेशना बद्दल बोस्ट करपाक अलावड ना. ओन्ली वर्ड टू माउथ म्हणजे जी आमी प्रॅक्टीस कोर्टान करता पळय त्या बेसिसाचेरूच आमी आमचें प्रोफेशन फुडें व्हरूंक शकता. आनी आमकां हे क्लायंट आमचे कडेन येवपाक तांकां सांबाळपाक तेंची केसी फ्रॉम स्टार्ट टील सुप्रीम कोर्ट म्हणजे ताका कितली तरी वर्सां लागता. हे म्हणप की फक्त आमी पयशा खातीर हें काम करता न्हू, हें एब्सोल्युटली रॉंग. तशें जाल्यार सगळे दोतोरूय पयशा खातीरूच दोतोर जाता. तशें जाल्यार बाकीचे सगळे प्रोफेशनांचे जे लोक आसा पळय ते तेच्याच खातीर जाता. म्हाका दिसता सद्या एक प्रोफेशन अशें आसा न्हू जितून कांयच क्वॉलिफिकेशनाक गरज ना, ती पॉलिटिशनाची क्वॉलिफिकेशन. सो दुसरे प्रोफेशनल जे लोक डिग्री घेवन आपले वेवसाय फुडें वाडयता हेजेर स्टेटमेंट करप हेचो हांव पर्सनली निशेध करता. आनी एक इन्सिडंट तुमकां सांगूं सोदता कित्याक निलेश कब्रालाचो मेन्शन जालो. 2020 तेणें हो स्टेटमेंट केल्लो की ड्राफ्टींग आनी जे आमचे पेपर वर्क आसता पळय तेज्या खातीर कट कॉपी पेस्ट करून आमी ओवरचार्ज करता म्हणून. जनता दरबार प्रोग्राम जेन्ना म्हापशा कंडक्ट जाल्लो न्हू तेन्ना हांव म्हाजे कोर्टाचे कपडे घालून थंय उबो आसलो. तेन्ना म्हाका निलेश कब्रालान जेन्ना हांवें क्वेश्चन विचारलो रिगार्डींग सम इरिगेशन तो म्हणूंक लागलो तुजे कपडे पळोवन तरी दिसता तूं शिकलेलो तूं अशें कशें क्वेश्चन विचारता. म्हणजे एक्चुली तांकां रितूच ना समजपाक. हांव कपडे कितें घालता ती दॅट इज इममटिरियल. क्वेश्चनाचो आन्सर कितें दिवपाक जाय दॅट शूड बी प्रायोरिटी. CM's प्रायोरिटी शूड बी ऑन रिजॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स एंड नॉट ऑन पासींग जजमेंट की आमी एक्झॉर्बिटंट चार्ज कमी करता काय ना. तेजेर एक समजून घेवपाची गरज आसा की लिटिगेशन हे इतली वर्सां 10 वर्सां 12 वर्सां एवरेज म्हाका दिसता एक केस सोंपपाची ट्रायल कोर्टान एवरेज टायम 7 वर्सां आसा सद्या, 7 ते 8 वर्सां. हेचें रिजन कितें? म्हापशा कोर्टाचें उदाहरण दिता तुमकां.
म्हापशा कोर्टाचें इंटरनेट आसा न्हू तें म्हापशा म्युन्सिपालिटी बिल्डिंगान सेम सर्वराचेर कॉपी करून यूज करता. म्युन्सिपालिटीन इंटरनेट ना न्हू आनी जेन्ना कोर्टान बंद जाता तेन्ना म्युन्सिपालिटी आनी कोर्ट दोनूय बंद जाता फंक्शनींग. हे प्रोवायड करपाचें जे इंटरनेट सर्वीस सारके बेसीक गोश्ट प्रोवायड करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची? जर तुमी तुमच्या म्युन्सिपालिटीच्या बिल्डिंगांनी इंटरनेट एडवोकेट्साच्या हितूनसून घेता कोर्टानसून घेता जाल्यार हे तुमकां रायट ना आमकां म्हणपाक की आमी एक्झॉर्बिटंट चार्ज करता म्हणून. दर वर्सा कंटिन्युअसली रेजिस्ट्रेशन फीज, स्टॅम्प ड्युटी, तशेंच जे आमचे पर एप्लिकेशन पयलीं 1 रुपयान 2 रुपयान जाताले ते आतां 10-15 रुपया, ते सगळे पयशे वयता कोणाक? गव्हर्मेंटाक वयता. स्टॅम्प ड्युटी आनी रेजिस्ट्रेशन फीज वयता कोणाक? गव्हर्मेंटाक वयता. बार्देस सारकिली तालुका जितून सगळ्यांत हायस्ट सेल डीड्स आनी रेजिस्ट्रेशन जाता पळय, ते सगळे जे सेल डीड आनी हेजे इनकम जो येता पळय तो स्टेट गव्हर्मेंटाक वयता आनी स्टेट गव्हर्मेंट अजून पर्यंत इंटरनेट आपल्या बिल्डिंगेक प्रोवायड करूंक पावूंक ना. सो हांवें म्हाजी डिग्री घेतली आनी हांव कसो प्रॅक्टीस करता पळय, खंयचोय प्रोफेशनल आपले प्रोफेशनल फीज डिसायड करपाक फ्री आसता आनी हेचेर खंयच्याय मंत्रीन जावं खंयच्याय मिनिस्टरान, एस्पेशली CMन, खंयच्याय स्टेटीच्या CMन जावं प्रायम मिनिस्टरान केन्नाच असलो स्टेटमेंट करचो न्हू. कित्याक आयच्या दिसाक गोंयांत म्हाका दिसता मोर दॅन 10,000 to 15,000 एडवोकेट्स प्रॅक्टीस प्लस कन्सल्टेशन प्लस एज कॉर्पोरेट हितून आसा कामाक. आनी त्या 15,000-20,000 एडवोकेटा वांगडा तेंच्यो फॅमिलीज आसा ज्यो डिपेंड करता त्या इनकमाचेर. आनी मायंड यू जेन्ना कोर्टान मिनिस्टराची केस येता पळय तेन्ना सदांच सगळ्यांत म्हारग एडवोकेट येता. जेन्ना आमदार जावं मिनिस्टर जावं कोण इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव येता पळय तेन्ना मुंबयचो स्टँडींग कावन्सील येतलो हांगा आर्ग्यू करपाक, तेन्ना तुमकां फिजाचें लक्षात येना. सो तुका जें परवडटा तेन्ना तूं भायरसून ते 1,00,000-2 लाख पासून चार्ज करता एका हियरिंगेक. सो हें म्हणप की आमची फीज आमी कितें चार्ज करपाची जावं कितें ना करपाची, आमी एक्सपेन्सीव काय म्हारग ते आमी आनी आमचे क्लायंट कोण घेता. आय डोंट थिंक इट इज करेक्ट दॅट CM हॅज मेड दीस स्टेटमेंट. डिलेज जे आमचे सगळ्या केसींनी जाता पळय तेचें रिजन हांव सांगता. सद्या कोर्टान म्हापशा आनी तशेंच बाकीच्या कोर्टान जजीसांची शॉर्टेज आसा, रिक्रुटमेंट टायमार जायना. स्टाफाची शॉर्टेज आसा, रिक्रुटमेंट टायमार जायना. म्हणजे दुर्भाग्य म्हणपाचें आतां म्हणटा प्लीज अंडरस्टँड करून घे की असले स्टेटमेंट्स जेन्ना स्विपींग स्टेटमेंट्स करतात. हांवें म्हणून मेन्शन केलें की सगळ्यान म्हारग आनी सगळ्यान हाय चार्ज करपी जे एडवोकेट्स आसा पळय ते पॉलिटिशन आनी इंडस्ट्रियलिस्टांचेच येता. बाकीचे सगळे जाण आमी आमचे गोंयचे जनतेक जे सर्वीस प्रोवायड करता पळय आमी सगळे जाण रिजनेबली चार्ज करता. आनी भायले कावन्सील हाडप, तेंच्यो केसी आर्ग्यू करपाक, दीस इज अ प्रॅक्टीस वीच इज तुमी हायकोर्टान वचून पळयात तुमकां सदांच दिसतलें की भायले कावन्सील येता पळय ते हाय प्रोफायल केस कोण आमचे आमदार आनी हेच आसता तितून इनवॉल्ड जाता. ना ही कितें आसा CMन आयज हो प्रेस कॉन्फरन्स घेतला आमी निशेध करपाक जो स्टेटमेंट आमचो ऑनरेबल CMन केला हालीं, खंयसर तेणें आमच्या वकिलांचेर लॉयरांचेर असले स्टेटमेंट केला की बरें दिसना की येदो CMन अशें करपाक. In the recent public meeting where there was an introduction of some mediation, Honorable CM has made a statement saying that, implying that lawyers are encouraging the litigants to delay the matters primarily for their fees, something to that effect. The government has failed to point out its own systemic failures. आता मामलेदाराच्या ऑफिसान वयशी
थंयसर जाता तारीख पे तारीख आहले डेप्युटी कलेक्टरान अशी तारीख पे तारीख थंयसर जाग्यार ते तांकां बाकीचे एडमिनिस्ट्रेटीव कामां दिल्लीं आसतात आनी कितें आसता 5 हियरींग जाता तितूंतले 3-4 हियरिंगाक ते मामलेदार आसच नात डेप्युटी कलेक्टर आसच नात त्याच भाशेन सिव्हील कोर्टांनी पळोवशी जाल्यार कितकेच जजीस सो मेनी कोर्ट्स आर वेकंट कितकेच जजीस अपॉयंटूच जावना ह्या परिस्थितीन खूब फावटी केसीचे डिले जाता जस्टीस डिले जाता आनी डायरेक्टली वकिलांचेर काय एडवोकेटांचेर ब्लेम घालपाक हें आमकां सारकें दिसना अशेंच फाटल्या दिसांनी कांय वर्सां फाटीं आनी एक मंत्रीन निलेश काब्रालान ह्याच भाशेन वायट स्टेटमेंट काडलेलो वकिलांचेर की वकील कांयच काम ना ते कॉपी पेस्ट करतात सेल डीड आनी इतके पयशे घेतात आनी अशें सगळ्यांचे वकिलांची कितके फी घेतात तेजेर तेन्नाय आमी ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन गोवा युनिटान हेजेर निशेध सभा घेतलेली आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले आमी कंडेम केल्ले असले स्टेटमेंट्स आयज आमी एक्सपेक्ट करूंक नासले की आमचो ऑनरेबल CM आपले स्टेटमेंट करतलो वकिलाचेर दीस इज अ नोबल प्रोफेशन आनी लायक इन एवरी अदर प्रोफेशन अशें जावंक शकता की थोडे हांगा थंयसर ब्लॅक शीप आसूंक शकता पूण हें आसून सगळ्यांचेर एक कलंक लावपाक हें रॉंग मेडिएशन ऑफकोर्स मेडिएशन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्युशन हें एकदम बरें लोकांक न्याय बेगीन मेळ्ळो हें एकदम बरें पूण हेजो म्हणजे स्केप कोट करपाची गरज ना लॉयरांक काय एडवोकेटांक ब्लेम करून की ह्या पयशा खातीर अशें करतात हें रॉंग इतके दोन उतरां सांगून हांव ऑल इंडिया लॉयर्स युनियनाच्या तर्फे हेजो ह्या स्टेटमेंटाचो निशेध करता हांव मागता एडवोकेट जनरल आनी गव्हर्मेंट लॉयर्स हायकोर्टाक कितले चार्ज करता ते पळोवंक जाय कित्याक तो कितले लाखांनी करोडांनी पयशे तांकां दिता ते कित्याक त्या चार्जीसर कांय उलयना ते आमच्या एक्सचेकराच्या पयशांतल्या हातूंतल्यान चल्ले इतले थंय अपॉयंटमेंट कशें तांकां जाय तशें APP आनी बाकीचे कोण आसा पळय दे आर अपॉयंटेड ऑन मॅरिट्स बट हायकोर्ट लॉयर्स जे आसा पळय ताची कोटरी दे आर नॉट अपॉयंटेड ऑन मॅरिट्स दे आर अपॉयंटेड एज पर whims and fancies of CM and the cabinet appoint colony they are also our colleagues we are not objecting to them but casting aspersion allegations against other lawyers we will not remain silent आमचे एडवोकेट विनायक पुरोबोन एक बरें आर्टिकल बरयला when we have to stop म्हणजे ताणें एक ब्युटिफूल आर्टिकल बरयला ताचेर आनी तें आर्टिकल बरें आसा की आमच्या अगेन्स्ट एलिगेशन करीत जाल्यार आमी वी विल रेसिस्ट सांग आनी प्लीज हायकोर्टान तुमी वचून मातसो एकदां बोर्ड पळोवपाक जाय एवरी ऑल्टरनेट CM has said that advocates are the ones who are delaying. This is what we are come here to contend, that advocates are not the ones delaying, that the appointed some of the mamlatdars, some, not all, some of the mamlatdars are the ones who are not understanding the cases, not understanding the complexity, seeking all kinds of clarifications all the time. They are the ones who are at least one of all the each taluka's mamlatdars are not sitting 4 times a week. There are empty number of adjournments. Every time there are adjournments, there are bulk adjournments. Monday to Thursday, Monday to Wednesday there are adjournments. At such a rate, how will there not be pendency? At such a rate, how will there be any kind of solution to the matters? In 2023, the Honorable Supreme Court and even the Parliament has decided that mediation should be there. At large, en masse, everywhere, lok adalats should be there. This is all happening because there is no resolution at the ground level. Petty matters are not getting resolved because these particular mamlatdars, some of them, are called all the time to CM's office, called all the time to departmental offices, called for field visits, called for executive functions, called with home department, called here, called there, VIP bandobast, this and that. Every time they are taken away from their seat where they are supposed to listen to the litigants, and they are therefore wasting the time of the public.
This is the main reason why the pendency is there. This is the main reason why the matters are not getting resolved. And the Honorable CM has made a very wrong statement to blame this on the advocates. The advocates are not going to the house of litigants and calling for cases. The advocates are not interested in petty matters. The advocates are not the ones who are dragging the matters. It is the functionaries who are not able to function. The infrastructure provided by the government is insufficient, and that is the only reason why there is pendency. It is not the advocates, and this kind of a statement by the CM is showing the failure of the government, and it is only blame game. They are only trying to blame a noble profession that is otherwise the constitution's only and only protector. And this is the profession which the political class is trying to blame for its own infrastructure deficiencies. So I would request that we do not talk about the profession, but we should in fact see where the lapses lie. ना एकूच सांगू शकता हांव इतलेंच की CM इंटरनेट फॅसिलिटी सारकी नासता. डिजिटल इंडिया म्हणटा, सगळे म्हणटा, हांगा पण ग्रावंड लेवलाचेर पर्कुलेट जावंक जाय न्हू ती फॅसिलिटी पयली. ज्या परिस्थितीन आमचे कोर्टाची कॉम्प्लेक्स आसा त्या थोडे कडेन तेंच्यांनी रेनोवेशन करपाक घेतल्या, आनी आमचे पणजेचे एक नवीन हें आसा, नवीन कॉम्प्लेक्स आसा. ते कॉम्प्लेक्स तुमी पळयशीत आनी बाकीचे जर लोअर कोर्ट्स पळयशीत जाल्यार परिस्थिती तेजी कितें आसा. हांगा जी पणजेन पयली जी कोर्ट लोअर कोर्ट म्हणून फंक्शन करताली त्या कोर्टाची परिस्थिती पळयात तुमी. हेका बजेट एलोकेट करून अपग्रेड करपाचें काम गव्हर्मेंटाचें आसता. अर्द्यो फायली सापडना. कित्याक जाल्यार स्टोरेज खातीर सारको जागो प्रोवायड केल्लो ना, बिल्डिंग्यो अपग्रेड केल्ल्यो ना. आमी रेप्रेजेंटेशनां करून 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 थकल्या. कितल्यो तरी फायली आमी रिकन्स्ट्रक्ट करून खुबश्या रेव्हेन्यू कोर्टान आमी रिकन्स्ट्रक्ट करून दितात. कित्याक तेंच्यो फायली सांडटात. सेक्युरिटी नासता सारकी कोर्टान. रातचो एक वॉचमॅन म्हाका दिसता एक वॉचमॅना वयर केन्ना नासता. जर इतल्यो पेंडन्सी केसीसांच्यो आसा जाल्यार हे प्रोवायड करपाचें, पुलिसींग प्रोवायड करपाचें जॉब गव्हर्मेंटाचें. हे कित्याक प्रोवायड करिना? कोर्टान पयलीं म्हणजे पावता कित्याक लोक ते पळोवया. पावता कित्याक तुमची सारकी सिस्टम जाग्यार ना, तुमचें एडमिनिस्ट्रेशन सारकें जाग्यार ना. ट्रान्सफर तुमी जर प्रॉपर्टी करूंक सोदता जाल्यार मिस्टेकी जाल्यो जाल्यार करेक्शन करपाक सारकें जायना. कोणेन समज तुजी प्रॉपर्टी बाय फोर्स घेतल्या, तूं वयतलो खंय? गव्हर्मेंट जावं आमदार जावं कोण केन्ना हितूनसून रेजोल्युशन दिता? ना. वयल्यान आमी पळयता आतां सद्या चडशा प्रॉपर्टी केसीस आमचे आमदार आनी गव्हर्मेंटूच इनवॉल्ड जाता. सो ऑल लिटिगंट्स आर फोर्स टू गो टू कोर्ट, आनी तेंचो एकूच ऑप्शन आसता कोर्टान गेल्या मागीर. कित्याक प्रोसिजरल जो पार्ट आसता कोर्टान फंक्शन करपाचो तो आमी 5 वर्सां पयलीं कॉलेजीन, तेज्या मागीर 10 वर्सां शिकोवंक आमी टायम काडटा आनी आमचो एफर्ट घालता ते अंडरस्टँड करपाक की कशें प्रोसिजर फॉलो करून सारके स्टार्ट टू एंड टू इट्स लॉजिकल कन्क्लुजन केस कशी व्हरपाची ती. आनी हांव चॅलेंज मारता आतां आमची एक CM थंय वचून कोर्टान उलयली, कित्याक ती एडवोकेट. बाकीच्या CMाक जातले कोणाक उलोवपाक वचून कोर्टान खंयचोय जुईज जर बरो जुईज जर आसा न्हू डायरेक्ट केस भायर मारतलो तेजे. कित्याक प्रोसिजर सोडून तितून लँग्वेज वेगळी आसता, तितून एफर्ट खूब घालचो पडटा. आनी हांव डिसायड करतलो की हांवें फीज कितले चार्ज करपाचें तें. कित्याक जसो दोतोरा कडेन तूं भितर वयता पळय तो डिसायड करता आपल्या एक्सपर्टिजाचेर, आपल्या डिग्री कितल्यो घेतल्या आनी तेजेर तो डिसायड करता की तो 100 रुपया घेतलो काय 1000 रुपया घेतलो एका विजिटान. तशें हांव डिसायड करतलो. कित्याक हांव पर्सनली हांवें 22 वर्सां काडल्या ह्या प्रोफेशनान. सो हांव कित्याक चार्ज करचें न्हू बेस्ड ऑन माय केपेबिलिटी. आनी म्हाजी केपेबिलिटी अमकें चार्ज करपाक काय कमी चार्ज करपाक ते डिसायड करपाक CM कोण. इट्स व्हेरी सिंपल. तुमी तुमचे पयलीं एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसिजरल रेड टेप आनी जे सोयी प्रोवायड करपाक जाय गव्हर्मेंटाक जे लोकांक ते तुमी पयलीं तेजेर फोकस करा. मिडिएशन ज्या दिसा आमचो CM मिडिएशनाच्या हेजेर उलयलो न्हू, हे मिडिएशनाचें प्रोविजन कायद्यानूच दिलां. आनी कायदो बेंड करून तेजो दुरुपयोग कसो करपाचो तो सगळे
सद्या गव्हर्मेंटाकून चड बरें कोण करिना. आनी जशे लिगल एड सेल्स आसा, जशे प्रायवेट एडवोकेट्स आसा, हांव स्वताचें म्हाजें सांगता, हांव प्रॅक्टीस आनी म्हाजे चार्जीस अमकेच क्लायंटाक लायता, पण हांव इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हूय आसा, सो म्हाका कितले तरी केसी फुकट करच्यो पडटा. तशेंच बाकीचे सगळे एडवोकेट कितल्यो तरी केसी आपल्या शेजाऱ्याच्यो जावं कोण गरीब मनीस आसा तेज्यो कितल्यो तरी फुकट केसी करता. पण आयज CM काय फुकट सोडिना आमकां. एंड वी आर पेईंग, आनी एक मायंड यू, CM शूड ऑल्सो नो दॅट वी आर पेईंग प्रोफेशनल टॅक्स सेपरेट फ्रॉम आवर अदर टॅक्सीस. मागीर ते पयशे बंद कर जर आमकां जाय, एक्स्ट्रा तुमकां दिसता आमी कमयता जाल्यार. सगळ्या म्युन्सिपालिटींनी आनी पंचायतींनी इम्पोज केला प्रोफेशनल टॅक्स, आनी हेजें क्वॉन्टिफिकेशन इज नॉट बेस्ड ऑन 1 वर्स कोण प्रॅक्टीस करता आनी 10 वर्स कोण 20 वर्स, सगळ्यांक एकूच लागू जाता. सो खंयच्याय प्रोफेशनाचे, हांव म्हाजेच प्रोफेशनाचें म्हणिना, पण खंयच्याय प्रोफेशनाचे, एस्पेशली जे लोक शिकून हार्डशीप काडून फुडें येता आनी आपलें नांव एस्टेब्लीश करता, तांकां CMन जावं खंयच्याच मंत्रीन हें सांगप की तुजे फीज अनजस्टिफायड, की तूं तितलो वच ना की तुवें इतले चार्ज करप, हें एब्सोल्युटली रॉंग. आनी म्हाका दिसता CMन आतां हांव तेजेर उलोवंक सोदिना, पण इलेक्शन येवपाचें आसा, तुमी एडवोकेटांक अशेंच सायडीक काडटा. तुमचे पेटिशनां जे पळय, हेजी इलेक्शन पेटिशनां कोण करता हायकोर्टान, तेन्ना तुमी वयता आर्ग्यू करपाक, काय मिडिएशनान तूं आनी तुजो ओपोनंट करतलो. सो प्लीज अंडरस्टँड करून घ्या की असले स्टेटमेंट करप हे एब्सोल्यूट रॉंग इज वीथ स्टेट ऑफ गोवा एज अ पार्टी. सो तांकां एडवोकेट नाका रिप्रेझेंट करपाक. एवरी रीट पेटिशन, एवरी पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन, एवरी रीट पेटिशन विच इज फायल्ड इन द इंट्रस्ट ऑफ जनरल पब्लीक, ह्या सगळ्या पेटिशनांनी गव्हर्मेंट इज अ पार्टी. गव्हर्मेंटाक एडवोकेटाची गरज ना. तर म्हाका दिसता ते एक्चुली गव्हर्मेंट, आमचो जो एडवोकेट जनरल आसा तेच्या खातीर सर्वायव करता ही गव्हर्मेंट, नाजाल्यार सगळे तेंचे भायर येवपाचे अजून पर्यंत. कित्याक कंटिन्युअसली इलिगॅलिटीज आर गोईंग ऑन, एंड दॅट इज वन वे हाव गव्हर्मेंट ऑर एनी अदर पर्सन कॅन सेव देमसेल्फ. नाजाल्यार कोण येतलो कोर्टान वयच्यात पयलीं डायरेक्ट भितर घालून ताका मारून उडोवपाचो. ज्या पळय एडवोकेट आयरिश रॉड्रिक्सान RTI Leona Pareto, she has created a huge issues in Maraga on that assaulting. So I would like to request Leona Pareto. The CM now has spoken about a legal fraternity, the pillar of justice. When a client comes to us, according to the matter that is there, let it be civil, criminal, or any other matter, according to the matter, we represent the client in the court. We represent to give the client justice and to get remedies and solutions to the client. Now, either our CM here today is not aware of the legal proceedings or is not aware of where the charges are going. Half of the fees taken today by the court fees go to the government itself. Today our CM has pointed fingers on the legal professional and the professional charges that are taken. However, the CM is still silent about the illegal bribes that are taken by the governments. He is still silent about the electricity bills, the smart meters and the penalties that are taken by the government. Also now they have increased water tariff. The government still remains silent on those topics, but chose today to speak about the professional charges that are taken by advocates. As my colleague rightly said, an advocate has to study for 5 years. Then we are put under training under an advocate, under a senior advocate for years again. Then we have got into the court and we take one matter, however matters go. Our government is not helping us in any ways, neither helping our clients or let's say the citizens of Goa. When any matter is there, why doesn't, if the CM today has so much problem with the legal fraternity, why doesn't he pay the advocates or pay some associate to help the clients? No help is got from there, but the CM today chooses to speak against the legal fraternity and our professional charges. Today it is our legal profession, tomorrow it can be a doctor's profession, a doctor's professionality.
And our CM today is also a doctor, a professional in his own field. Our officers who have been taking bribes, government officers, our CM still remains to stay silent about it. Again, the same advocates who our CM is spoken today about are the same professionals who stopped mega projects, mega building projects from happening today in Goa. They are the same advocates who have declared Goa as Tiger Reserve today. Okay? And the same advocates who have given free legal advice to any citizen who have come forward to them. Not always advocates charge fees. Again, our CM has stayed silent on the 3% stamp duty that is imposed on sale deeds. On our port fees that have increased from 1 rupee now to thousands. And again, a small message to our CM. Before speaking about the legal profession, remember that Mahatma Gandhi also was an advocate, and so was Dr. Babasaheb Ambedkar, and yes, and our Nehru as well. So before speaking about any advocate, remember our Dr. Babasaheb Ambedkar was also an advocate, Mahatma Gandhi was also an advocate. I totally disagree to what the CM has said today. Just a question, sir. ॲडव्होकेट इजीक मेळटा ते आतां आमी तशें काडूंक लागता आमी दाखयता तुमकां कितले गव्हर्मेंट पयशे हाव मनी ह्यूज मनी इज पेड टू दिस टायप ऑफ दीस लॉयर्स हू आर नॉट अपॉइंटेड ऑन मेरिट्स. Yes. On one side, you're saying the government lawyers are taking government fees. Yes. So you prove your point that they are taking government fees. Please understand one thing, that I was also a government advocate around 12-13 years ago. There is a pay scale which is fixed by government for government advocates, for additional government advocates, for advocate general, etc. But there is no bar on how many can be appointed. कळ्ळें न्हू तुमकां? एक्झॉर्बिटंट म्हणजे एक इंडिविज्युअल एक्झॉर्बिटंट करता अशें न्हू. देर इज अ स्लॅब फिक्स्ड फॉर एन एडवोकेट एज टू हाऊ मच ही कैन अर्न एज अ गवर्नमेंट एडवोकेट और अ पीपी एज फार एज What is the slab of the tell? I believe now it is around 75,000 per month. I'm not sure what it is right now. One hearing, how much you charge? So there is a slab fix केल्ले आसा. For every month they have to do a minimum of 20 hearings. At least that was what was the practice when I was there. And per hearing there is a specified charge. Once you exceed that bar of whatever 20 cases, you don't get paid for anything above that. So when I was a government advocate, the salary used to be 60,000 rupees. I had to do 20 hearings, effective hearings in that month. Once I would go 21, 22, 23, I was not getting paid for. The bar is fixed there. When he said exorbitant fees are paid by the exchequer, what sir meant was there is no bar on the number of advocates that can be appointed in any advocate general's office. So एक advocate general 10 advocate वांगडा काम करू शकता आणि एक हाडटलो 25 जाणांनी बसयतलो. ते एक्चुअली इफेक्टिव्ह हियरिंग्स तितून जाता काय ना, दिस इज लेफ्ट एट द डिस्क्रेशन ऑफ दी revenue department. So there is no question of, but finally the fact remains that My point government litigation is. My point was that गरिबांचे फीस परवडणार अशाच लोकांना दिसता. पण त्या खातीर मानते. no, see, there are two things as far as fees परवडपाचो question येता तो. There are some lawyers who have a fixed amount, maybe ताका 20-25 वर्सां जाल्या एक्सपिरियन्सान. He will refuse to take a certain clientele. Now I give you my example. आम्ही फुकट कितले तरी केसी करता आणि free legal aid is there available in every court complex and those lawyers also are earning I think some 20-25,000. It is not some exorbitant amount. Paperwork एक केस 10 वर्साची सोपोवपाक की paperworkूच आसता इतली. सो प्रिंटींग सगळे झेरॉक्स हे ते चार्जीस पयशे खंयसून हे करपाचे आणि कांयच नथींग इज चीप. हांव जे कॉलेजीन आसतना 50 पैशाची झेरॉक्स आतां 2 रुपयांची जाल्या. सो हाव इज इट पॉसिबल टू अफोर्ड दॅट? आय कॅनॉट म्हाज्या भुरग्यांचेर आनी म्हाजे लात मारून हांव क्लायंटाचें काम करचो ना. आय हॅव टू चार्ज अकॉर्डिंग टू वॉट एवर माय एक्सपेंडिचर इज. सर आम्ही तुम्ही सांगतो तुमची फीस